چڑھتے سورج کی سرزمین ضلع نارووال۔ وطن عزیز کے 5 دریاؤں کی دھرتی پنجاب کے 36 اضلاع میں انتہائی شمال مشرقی گوشے میں ریاست جموں کشمیر کے سرسبز پہاڑوں کے ساتھ واقع ہے۔ ہندوستان میں افغان بادشاہوں کے عہد سلطنت کے وقت ریاست جموں کشمیر کولو نامی راجا کے زیر نگرانی تھی۔ کولو راجا کے 3 بیٹے تھے جن کے نام پارو، تارو اور نارو تھے۔ نارو ان سب میں چھوٹا بیٹا تھا۔ جب ریاست کی تقسیم ہوئی تو یہ علاقہ جہاں اب نارووال شہر آباد ہے اسی چھوٹے بیٹے نارو کے حصے میں آیا۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے پیش نظر اب یہ ضلع ہر لحاظ سے توجہ کا مرکز بن چکا ہے۔ یہ ضلع 3 تحصیلوں پر مشتمل ہے: تحصیل شکرگڑھ، تحصیل نارووال اور تحصیل ظفروال۔ برطانوی دور میں نارووال ضلع سیالکوٹ کی تحصیل ریا خاص کا ٹاؤن ہوا کرتا تھا۔ نارووال شہر تقریباً 900 سال پہلے وجود میں آیا اور 1999 میں اس کو تحصیل کا درجہ دیا گیا اور پھر 1991 میں نارووال کو ضلع کا درجہ دے دیا گیا۔ اس سے قبل یہ سیالکوٹ کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ تینوں تحصیلوں کی یونین کونسل کی تعداد 82 ہے۔ 2017 کی مردم شماری کے مطابق نارووال کی آبادی تقریباً 17 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے۔ پاکستان کے اسٹینڈرڈ ٹائم کا آغاز ضلع نارووال کی تحصیل شکرگڑھ کے ایک گاؤں بڑا بھائی مسرور سے لیا جاتا ہے اور یہی پاکستان کا معیاری وقت ہے۔ نارووال کے شمال مغرب میں سیالکوٹ اور بھارت کی طرف شمال میں جموں کشمیر کے ضلع کٹھوعہ سے منسلک ہے اور جنوب مشرق کی طرف بھارتی اضلاع جن میں ضلع گرداسپور، پٹھان کوٹ اور جنوب میں ضلع امرتسر واقع ہے۔ نارووال کا مکمل رقبہ 2337 مربع کلومیٹر ہے۔ نارووال شہر کی بین الاقوامی شہرت کی وجہ دربار صاحب کرتارپور صاحب ہے۔ سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک نے کرتارپور کی بنیاد 1504 میں رکھی۔ یہ دریائے راوی کے کنارے پر واقع ہے۔ بابا گرو نانک دیو جی نے اپنی ساری زندگی ذات پات، رنگ و نسل اور مذاہب سے بالا تر ہو کر انسانیت کے احترام کا بنیادی سبق سکھانے میں گزار دی۔ ان کی وفات کے بعد ان کے مزار کو گنبد کی شکل میں یادگار بنا دیا گیا۔ 1947 کی تقسیم ہند میں تحصیل شکرگڑھ دریائے راوی کی دائیں جانب کرتارپور سمیت پاکستان کی حدود میں آئی اور گرداسپور تحصیل دریائے راوی کے بائیں جانب بھارت کے حصے میں چلی گئی۔ 9 نومبر 2019 جب وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کرتارپور راہداری کا افتتاح کیا تو اس وقت 500 زائرین کا پہلا وفد گردوارہ کی زیارت اور عمران خان کا شکریہ ادا کرنے پہنچا، جس میں منموہن سنگھ، کرشن کور، چیف منسٹر آف پنجاب، کیپٹن امریندر سنگھ، نوجوت سنگھ سدھو، سنی دیول اور مزید 150 انڈین پارلیمنٹرین ماڈل ریلوے اسٹیشن نارووال سابق وفاقی وزیر داخلہ پروفیسر احسن اقبال کی کوششوں سے تعمیر کیا گیا اور مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں وفاقی وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے اس نئی عمارت کا افتتاح کیا۔ نارووال ریلوے اسٹیشن کی پرانی عمارت کو گرا کر نئی عمارت تعمیر کی گئی جو کہ اسلامی فن تعمیر کو ظاہر کرتی ہے۔ اس شاندار نئی عمارت کو 539 ملین روپے کی لاگت سے تعمیر کیا گیا ہے۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال نارووال کی یہ خوبصورت عمارت 2012 میں مکمل کی گئی۔ اس منصوبے کے لیے زمین 1998 میں لی گئی اور 2008 میں اس منصوبے پر کام شروع کیا گیا۔ اس وقت DHQ ہسپتال علاقے کے بہترین ہسپتالوں میں شامل ہے جہاں دور دراز اور قرب و جوار سے ہزاروں مریض علاج معالجہ کی غرض سے یہاں آتے ہیں۔ نارووال سے رکن قومی اسمبلی اور سابق وفاقی وزیر داخلہ پروفیسر احسن اقبال کی خصوصی کوششوں سے 2009 پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں اس منصوبے کی منظوری دی گئی۔ یہ منصوبہ 46 ایکڑ رقبہ پر محیط ہے۔ اسپورٹ سٹی کا یہ منصوبہ 2.9 بلین کا تھا۔ اب تک اس پر 2.5 بلین روپے سے زائد خرچ ہو چکے ہیں اور 90% سے زائد کام مکمل ہو چکا ہے۔ اس منصوبہ کو 31 دسمبر 2018 میں مکمل ہونا تھا، لیکن موجودہ حکومت کی طرف سے مبینہ طور پر فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ نارووال اسپورٹ سٹی میں کل 14 کھیلوں کے لیے جن میں کرکٹ، فٹ بال، اسکواش، سوئمنگ پولز، باسکٹ بال وغیرہ کے انٹرنیشنل معیار کے اسٹیڈیم تعمیر کیے گئے ہیں۔ نارووال اسپورٹ سٹی کا افتتاح سابق صدر پاکستان ممنون حسین نے 30 اپریل 2018 میں کیا اور ایک نمائشی میچ بھی کھیلا گیا جس میں ہمارے قومی کھلاڑیوں نے بھی شرکت کی۔ نارووال شہر میں پہلی یونیورسٹی کی ابتدا 2014 میں گجرات یونیورسٹی کے کیمپس سے ہوئی اور بعد میں اس کو یونیورسٹی آف نارووال کا نام دے دیا گیا۔ اب یہ نارووال شہر کے نام سے منسوب ہے۔ یونیورسٹی آف نارووال کے موجودہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر طارق محمود ہیں۔ ان سے پہلے 4 وائس چانسلر اس یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ فیض احمد فیض 13 فروری 1911 میں ضلع نارووال کے گاؤں کالا قادر میں پیدا ہوئے۔ بعد ازاں اس گاؤں کا نام بدل کر فیض نگر رکھ دیا گیا اور نارووال پارک کو بھی فیض احمد فیض کے نام سے منسوب کر دیا گیا۔ فیض احمد فیض اردو زبان کے مشہور ادیبوں میں سے تھے، انقلابی شاعر اور مصنف تھے۔ فیض احمد فیض نے 20 نومبر 1984 کو لاہور میں وفات پائی۔
चौधरी नसीर अहमद मली 15 अगस्त 1911 को चौधरी गुलाम हैदर मली के घर पैदा हुए। चौधरी नसीर अहमद मली नारोवाल के एक कस्बे बदोमली के रहने वाले थे। चौधरी नसीर अहमद मली ने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के क़याम में बड़ा अहम किरदार अदा किया। ये मुस्लिम लीग के सरकर्दा मेंबर थे और पाकिस्तान मूवमेंट में सबसे आगे थे। 1955 में वजारत कानून, तालीम और पार्लिमानी अमूर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दी। चौधरी नसीर अहमद मली 12 जुलाई 1991 को खालिक हकीकी से जा मिले। ज़ियाउद्दीन अहमद सुलहरी ज़ेड सुलहरी पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल जर्नलिस्ट थे और बड़े क़दामत पसंद मुसन्निफ भी थे। ज़ेड सुलहरी पाकिस्तान में प्रिंट जर्नलिज्म के इलमबरदार भी माने जाते हैं। ज़ेड सुलहरी तहसील जफरवाल के दयाली गांव में पैदा हुए। चौधरी मोहम्मद सरवर जिला नारोवाल के कस्बे रूपोचक में एक मशहूर राजपूत घराने में पैदा हुए। ये नारोवाल के एक मुअज़्ज़ज़ सियासतदान थे। चौधरी मोहम्मद सरवर पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान में तवील तरीन पार्लियामेंटेरियन के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। प्रोफेसर एहसन इकबाल, इनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है और ये अपने सियासी कैरियर में मुख्तलिफ ओहदों पर काम कर चुके हैं। एहसन इकबाल डिप्टी चेयरमैन मनसूबाबंदी कमीशन, वफाकी वजीर अक़लीती अमूर और वजीर तालीम की हैसियत से खिदमात अंजाम दे चुके हैं। एहसन इकबाल ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आखिरी दौर हुकूमत में वजीर दाखिला के फ़राइज़ भी अंजाम दिए। इब्रार उल हक एक पाकिस्तानी सियासतदान, नगमा निगार और गुलूकार हैं। 1995 में इनका पहला एल्बम बिल्लो दे घर बहुत मकबूल हुआ, जिसकी वजह से इन्हें किंग ऑफ पाकिस्तानी पॉप का खिताब दिया गया। इब्रार उल हक 1998 से नारोवाल और गिरदोनवा के लोगों को सेहत की खिदमत फराहम करने के लिए सहारा फॉर लाइफ ट्रस्ट को चला रहे हैं। ये इसके बानी और चेयरमैन हैं। अब मौजूदा हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी का चेयरमैन मुकर्रर किया गया है। भारतीय अदाकार देवानंद, शिव कुमार बटालवी, दानियाल अजीज, जस्टिस चौधरी एजाज अहमद और डॉक्टर निमत जावेद जैसी मशहूर शख्सियात का ताल्लुक भी नारोवाल से है। मसाजिद में से नारोवाल शहर से खोखर वाले रोड पर जाते हुए रास्ते में एक नहायत दिलकश और दीदा ज़ेब मस्जिद तमीर की गई है। इसकी तामीर का काम जनरल इसरार घुमन ने 2014 में शुरू किया था, जो 2017 में मुकम्मल हुआ। और इसी मस्जिद से मुल्हिका सूफी बुजुर्ग सूफी नुसरत साहब का मज़ार भी है। इस मस्जिद का नाम मस्जिद नूर रखा गया है। पीर सैयद जमात अली शाह। पीर सैयद जमात अली शाह ने तहरीक पाकिस्तान में भरपूर किरदार अदा किया और कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का साथ देने के लिए पूरे हिंदुस्तान के उलमा व मशाइख को एक प्लेटफॉर्म पर जमा किया, जिसकी वजह से आपको अमीर मिल्लत का खिताब दिया गया। सैयद मोहम्मद हाशिम शाह। हाशिम शाह एक पंजाबी मुसन्नफ और सूफी शायर थे, जिन्होंने ससी पुन्नू की कहानी को बड़े एहसन अंदाज में अपनी शायरी का मौजू बनाया और यही शायरी आपकी वजह शोहरत बन गई। इनके खानदान ने मदीना से हिजरत की और पाक व हिंद के सूबा पंजाब के इलाके थरपाल में आकर रिहाइश इख्तियार की। उन्होंने 3 कहानियों को अपनी शायरी का अहम तरीन मौजू बनाया, जिसमें ससी पुन्नू, सोहनी मेवात और शीरी फरहाद शामिल हैं। सैयद मोहम्मद हाशिम शाह का ताल्लुक भी नारोवाल से था। सितंबर 1965 में बुज़दिल भारतीय फौज ने बगैर किसी ऐलान के रात की तारीख में 3 अतराफ से पंजाब के इलाकों पर हमला किया, जिसमें शकरगढ़, सियालकोट और नारोवाल शामिल थे। इंडियन आर्मी ने 6 सितंबर सुबह 4 बजे दर्जनों टैंकों, तोपखाना और सैकड़ों फौजियों के साथ ताकत के नशे में चूर जिला गुरदासपुर के मुकाम से सरहद अबूर करके जस्सड़ पुल, जिसे क़याम पाकिस्तान से पहले गुरु नानक पुल भी कहते थे, वहाँ से पुल क्रॉस करके पाकिस्तान की हदूद में घुसने की कोशिश की, लेकिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। पुल पर तैनात 7 इंजीनियर बटालियन के शेर दिल कमांडर नायक अब्दुल अजीज ने पुल पर भारतीय टैंकों को आते देखा तो उनकी गैरत ईमानी और पाकिस्तान से गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत ने दुश्मन की इस जसारत को हरगज़ कबूल न किया। नायक अब्दुल अजीज ने मुतअद्दिद बम अपने जिस्म पर बांधे और पुल पर भारतीय टैंकों के रास्ते में लेट गए। जैसे ही भारतीय टैंक ने नायक अब्दुल अजीज के जिस्म को कुचल कर आगे बढ़ने की कोशिश की, जिस्म पर बंधे बम फट गए, जिसके रद्द-ए-अमल में टैंक कई फुट हवा में उछला और उछलकर पुल पर गिरने से पुल टूट गया और पाकिस्तान की सरजमीन में दाखिल होने वाला वाहिद रास्ता मुनक़ता हो गया। इस लाजवाल कुर्बानी से दुश्मन की पेशकदमी रुक गई। दुश्मन पर ऐसी धाक बैठी कि भारतीय फौजी अपने तबाहशुदा टैंक वहीं छोड़कर भाग निकले। नायक अब्दुल अजीज की इस लाजवाल कुर्बानी की वजह से सारा इलाका भारतीय तसल्लुत से महफूज हो गया
लेकिन ईमान अफरोज बात यह है कि शहादत के वक्त इनके जिस्म से बहने वाले खून के निशानात कई बरस गुजरने के बाद भी पुल के पिलर्स पर नजर आते हैं। नायक अब्दुल अजीज को करीबी मकाम पर सुपुर्द खाक किया गया और इसे यादगार का दर्जा दिया गया। सवार मोहम्मद हुसैन को ये एजाज़ हासिल हुआ कि वो पाकिस्तान के सबसे बड़े फौजी एजाज़ निशान हैदर पाने वाले पहले सिपाही हैं। 1971 की जंग में सवार मोहम्मद हुसैन शहीद की तैनाती शकरगढ़ सेक्टर में हुई। इस निडर और बेबाक नौजवान ने आगे बढ़कर दुश्मन के अगले मोर्चों तक रसाई हासिल कर ली और वापस आकर अपने तोपखाना अफसर को लोकेशन बताई। हमला करने पर दुश्मन के दर्जनों टैंक और मुतअद्दिद फौजी जान से गए। इसी दौरान दुश्मन की गोलियों से सीना छलनी हुआ और शहीद के मर्तबे पर फाइज हुए। हम कल्चर की बात करें तो पाकिस्तान का कल्चर एक ही है, लेकिन कुछ रवायात और रसूमात ऐसी हैं जो सूबों और इलाकों की पहचान है। इसी तरह जिला नारोवाल की कुछ दिलचस्प रवायात हैं जो काबिल दीद और माजी का वर्सा हैं, जिनको संभालना और साथ लेकर चलना जिला नारोवाल और इसकी तहसीलों से देखने को मिलता है। यूँ तो बहुत सी रवायत हैं, लेकिन नारोवाल की खास पहचान यहाँ बनने वाली सिरकी है और इसी काम से हजारों खानदानों का रोजगार जुड़ा हुआ है। और जब ये सिरकी तैयार हो जाती है तो सिर्फ नारोवाल में नहीं, ये लाहौर और सिंध के इलाके नवाबशाह और सांगड़ में ज्यादा भेजी जाती है। चढ़ते सूरज की सरजमीन के पकवान और खास खानों की तो ऐसी डिशेस हैं जो बहुत नायाब हैं, जिससे नई नस्ल बिल्कुल बेखबर है। आमला नाड़ी, ये वो खास पकवान है जो आम और इसके रस से बनता है, जिसमें टमाटर, प्याज, लहसुन, सब्ज मिर्च और अदरक डलता है और इसको दूध में पकाया जाता है, जो कि बहुत लजीज होती है। साग ढोडा, ये पकवान नारोवाल में सबसे ज्यादा काबिल सताइश है, क्योंकि यहाँ चावल की फसल ज्यादा काश्त की जाती है। साग सरसों से तैयार किया जाता है और ढोडा चावल के आटे से बनाई हुई रोटी को कहा जाता है, जिसे देसी घी और लस्सी के साथ नहायत शौक से खाया जाता है। शाहू हलवाई का पुगा, इसे स्वीट डिश के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जिला नारोवाल में सबसे ज्यादा चावल और गंदम की फसल काश्त की जाती है। नारोवाल का चावल बहुत मशहूर है और लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और शौक से खाते हैं। इसे सुपर बासमती के नाम से जाना जाता है और नारोवाल सबसे ज्यादा चावल बरामद करने में मशहूर है।